Mae'n cael y datganiad sef a wedi cael yma yn cael ei blaen a lledu a bydd ar gael ar lein yn fwy'n ac ymlaen. So dwi'n gwneud hapus yma hyn. Ydw, gwarfod nawr. Iawn, diolch yn iawn. Croeso chi gyd yma. Mi nawn ni gychwyn efo'r ymddiheuriadau. Ymddiheuriadau? Oes. Nelith Lloyd Burgess a Rhys Evan. Nelith a llwyd? A Rhys. Rhys Evan. Iawn, diolch yn iawn. Rwy'n arall? So does, datgan diddordeb gan rywun? Dwi'n ddefnyddol efo elusen plantaeth sydd wedi bod yn rhan o wrthwynebiad ar eitem ar hwnna Gymru. Iawn, dyma'n datgan buddiant personol, ond dim yn un sydd yn rhaid fawr. Iawn, dio ddim yn rhaid gwarnu. Dio ddim yn rhaid fawr. Oce, iawn. Rwy'n arall? Oes. Jyst rhaid i ddod gyda'i heidra cwn dwi'n mynd rhaid gyfannu na dim byd. Jyst erwyn bod pawb yn gwybod. Rwy'n iawn wedi. Neu arall agos? Mae'n clynodion a'i gynnig bod yn gywir. Sa rwy'n am eilio? Eilio fanas. Roedd y codi gyrwyd? Rhaid oes. Oes. Ond ymlaen i'r 4 sef y ceisiadau cynllunio. Ni gael trafferth trafodaeth yn dro ddeud. Efo'r swyddogion o'n. Dyn nhw wedi penderfynu ddod ar hir 3 yn cynllun heidro ymlaen gyntaf. Dyn, os yw'n chi Geiras? Diolch, Cadeirydd. Fel arfer, mi fysa'r cadeirydd yn trosglwyddo'r cais drosodd i'r swyddog agos i cyflwyno'r cais i chi. Ond cyn hynny, gai gofyn yn garedig i'r Pwyllgor ystyried gohirio trafodaeth o'r cais heddiw. Rwy'n argymell hyn oherwydd bod nifer uchel o sylwadau hwyr wedi dderbyn gan yr awdurdod dydd Iau wythnos dwythaf. Fel fach y gefndir, daeth y sefyllfa ond yn amlwg ar ôl cyhoeddi'r adroddiad Pwyllgor pan cysylltwyd Cymdeithas Eryri yn datgan bod llawer mwy o bobl wedi cyflwyno sylwadau trwy wefan nhw, ond efo nifer fawr heb ei dderbyn gyda'r awdurdod. Cyflwynwyd Cymdeithas Eryri copi electronig o'r holl sylwadau ar y 15 o Ionawr a'r teimlan Excel oedd o'n cynnwys dros 1,300 o sylwadau. Fel eich bod yn gwybod, mae'n hanfodol bod unrhyw sylwadau yn cael ei dderbyn ar cais yn cael ystyried llawn cyn dod i benderfyniad ar cais. Oherwydd yr amser brin sydd wedi bod ers derbyn y sylwadau, nid yw wedi bod yn posib i swyddogion mynd trwy'r holl sylwadau. Felly gofyn i chi fel Pwyllgor ystyried gohirio'r trafodaeth o'r cais heddiw mwyn i swyddogion gallu asesu'r holl sylwadau yn iawn ac i addasu'r adroddiad lle bod angen a ddwn i fo nôl i chi ar dyddiad ohono. Diolch. Os yna ddyddiad mewn gwlwch? Pwyllgor nesaf yn Pwyllgor nesaf, ie. Ydy'n 50 o Februar? Ie. Iawn, diolch yn iawn. A'i ofyn am dwi'n ei gynnig bod ni'n gohirio. John? Ie, dwi'n siŵr wedi gael ni yn gohirio, achos mae'n mynd i fynd i wyrach, ond y pan yr amgylchiadau dwi'n bod yn cynnogi. Edgar Neilio. Reit, ydy hyn wan yn rhoi terfyn ar dygol galwad eraill sy'n dod i fewn, dyn ni cael dros 1,300, 1,400 ohonyn nhw. Os oes y chwaneg yn dod rwan, dyn ni'n gohirio eto na, dyn ni? Na, mae unrhyw sylwadau sy'n cael ei dderbyn hyd at adeg penderfyniad angen cael ystyriaeth, ond jyst yn nifer sydd wedi cael ei dderbyn yn hwyr sydd wedi effeithio gallu neu os mae yna rhai eraill yn dod i fewn yn y cyfamsar slofa allan adrodd heina i chi ar lafar yn y Pwyllgor neu dosbarthu teimlan i chi cyn y Pwyllgor jyst yn diweddaru chi. Iawn, diolch yn fawr, John. Allwn ni gynnig gafod wedi cael gohirio fo unrhyw lythyr ddod mewn ar ôl heddiw ddim yn fod i rhy hwyr. Dyn ni'n bosib. Achos dyn ni'n cael e-mails o'r gwir. Mae gynnon ni ddyddiad beth bynnag yn does. Dwi'n gwneud ar ôl, dwi'n eitha. Dwi'n fod, ie. Dyn ni'n derbyn? Ie. Ond o'n dal i ddod, gweithiwr. Iawn, mae'n gynnig bod ni ag eilydd bod ni'n gohirio. Dewch chi ddangos os gwelwch chi dda, os ydych chi ar blaid gohirio? Ni hynna'n unfrydol dyfyd.
Hwna felly tan Februar sydd wedi ugian i atgwysgo nesaf. Diolch yn fawr i chi. Awn ni ymlaen felly i'r rif. Sorry. Wel, ie. Ie, mae'n bobl yn ei wrando ar y seiestyn. Eich gadael nawn ni aros o beth ydyn ni'n drwy. Iawn, felly, awn ni ymlaen. Ceisiau chi Cynllunio. Maes parcio'n gyrfod parc yn Brynton yr Ori. 5 cwestiwn fydd. Ben yn cymryd o'n ie. Diolch, Mr Cadeirydd. Mae'r cais yma I gosod 2 gyfleuster toilet gyhoeddus heb unrhyw ollyngiad. Un wedi orchuddio a phren, un wedi orchuddio a dir, miwdinalau, diddywr a thanol. Mae'r safle o fewn maes parcio sy'n eiddo ac yn cael ei reoli gan yr awdurdod, a mae'n wedi reoli ar llyn Cwellyn yn gyfagos i'r A485. Mae'r maes parcio yn darparu mynediad I ymwelwyr at llwybr poblogaidd I fyny'r Wyddfa yn ogystal â'r llwybr Borja lan y llyn. A so mae'r portaloos wedi gosod tu ôl i'r wal sgrin garreg fel y mae. Ond bydd y toiledau newydd hefyd yn cael ei gosod tu ôl i'r wal sgrin garreg gan sicrhau ei fod yn anamwthiol yn weledol. Chi'n gallu gweld y portaloos fan hyn. A'r cynllunio yna. Rhaid I unrhyw gynnig datblygu fynd i'r afael o holl bolisïau perthnasol, cynllun datblygu lleol Eryri a chyd yn ffurfio. Ond mae'r polisïau canlynol yn berthnasol iawn i'r cais yma, sef polisi strategol 2, polisi datblygu 1, polisi datblygu 6 a polisi datblygu 18. So, cynhaliad asesiad reolad cynefinoedd sef HRA, ac mae wedi dod i'r casgliad y gellir osgoi unrhyw effaith andwyol ar raddol gadwraeth arbennig ysa drwy fesurau atal llygredd oedau cynllunio. So bydd y dŵr gwastraff yn cael ei wagio gan y cwmni presennol a'i cymryd I weithfeydd trwy'n dŵr gwastraff. Mae'r gyfradd lenwi yn yr arall na'r portaloos presennol, ond yn ystod cyfnodau brig ymwelwyr, bydd lefelau'r tanciau yn cael ei gwylio'n weledol yn wythnosol. Ddefnyddau sleifio yn cael ei gwneud yn unol â hynny. Ac ymgynghorwyd ac cyfoeth naturiol Cymru, ac maent yn cytunio chasgliad yr awdurdod. Felly, ar ôl ystyried yr holl ystyriaethau cynllunio perthnasol, gan gynnwys polisïau a chanllawiau cynllunio lleol a chenedlaethol, ystyried bod y cynnig yn dderbyniol a gallwn roi argymhelliad i'w gymeradwyol. Dyma'r amodau. Wel, yw'n gynnig Edgar? Eisiau nodi o'n I, ydw i'n cynghorwydd dros yr ardal hefyd, ar gyfer Gwynedd, dwi'n bod os ti'n hyn. Gyn o gwybod am yr iawn. Os y gynnig ar yw'n? Cynnig yr argymhelliad. Eifio? Yw'r sylw pellach ar yw'n? Ie, dwi'n falch iawn. Mae ail godi wal cerig ydy yr awdl a ddim dod â cerig I fewn I godi wal cerig, achos dwi'n meddwl bod etir o'r rhain I newid yn polisi o fan ardal. Lle na, cynnodi. Gwyn arall? Joe yn rhoi llai. Joe.
Diolch, Cadeirydd. We probably should all declare an interest in this one because we might all use them at some time. Can you just confirm these will be accessible to wheelchair users, please? Yndi ma' nhw. Brilliant, thank you. Rwy'n arall? Sa does, pawb o blaid, newch chi ddangos os gwelwch chi dda? O, gen i, diolch yn fawr. Sa rwy'n yn erbyn? Dwi'n meddwl nag oes. Iawn, diolch yn fawr. O'n i mlaen i Doc Coch sydd o'r y bala. Sophie sy'n cymryd o'n bia. Diolch, Chair. If you give me 1 second, I'll just share my screen. Okay. So this application is for a digital display advertisement screen at the Co-op store, it's 78 to 86 High Street, Bala. Sophie, Yeah. You're not sharing the screen. Can you see that now? Yes. Yeah. Okay. So this is the position of the Co-op store within the High Street in Bala. It's within the conservation area and the retail area. It's immediately adjacent to a Grade 2 listed building, the old Bull's Head, which is it's Grade 2 listed. So the item's been reported to committee because of an objection from the Community Council. They're concerned that it would have an impact on the character of the area and the conservation interests of the town. During a site visit, the advert has actually been displayed. So this is, you can actually see the impact that it would have here. I'll move on to the plans so you can see the elevational drawings. But basically, the advert it's freestanding. It's to be placed just inside and set back from the window, 1.8 meters high, and the top half of it is a digital display screen which adjusts to ambient lighting. So when it's brighter outside, the advert is brighter, and when it's darker, it's dimmer. The content of the advert will adjust to display various adverts. So it reduces the visual clutter on the facade of the building in terms of having alternate posters displaying various things. The primary policy in this instance is strategic policy FF that prohibits development that will adversely affect heritage assets, including within conservation areas. Now, because of the position, size and design of the sign, it's considered that it won't appear obtrusive within the street scene, and that it wouldn't have an adverse impact upon the character of the conservation area or heritage assets. There have been no objection from highways either, or any other objections apart from those submitted by the Community Council. So the recommendation is to approve, subject to conditions relating to the removal of the advert after 10 years, compliance with the submitted plans, the timing of the illumination to be limited to store hours, so outside those hours it will be turned off, and that there will be a maximum level of illumination applied, which is 700 candelas per square metre. There's also going to be an advisory on there to encourage the use of the Welsh language. So the recommendation is to approve. Iawn, diolch yn fawr iawn. Ryw gynnig gan rywun? Ti'n gofyn i fi? Joe? Ie. You're on mute, Joe. Dim eisiau siarad. Yeah, no, happy to propose. Diolch yn fawr, dwi'n eilio. Reit, rwy'n arall i siarad? So does, diolch i ddangos pawb so blaid caniatáu. Mae wedi gario neb yn erbyn nag oes. Diolch yn fawr, dwi'n ymlaen ddysgu i Carreg Lewis, y ffôn Stewydd Ffestiniog. Aled, ia?
Ie, diolch, Mr Cadeirydd. Ie, cais ydi hwn i newid defnydd o dianedd i dianedd a llety gwylia osod tymor byr yn bont newydd yn Llanfestiniog. So mae safle eitha ysbell. Mae'r mynediad oddi ar B431 yn ffordd sy'n arwain o Fensa Llanfestiniog tuag at y Midlands. Mae'r tŷ sy'n byw yn efo, fel welwch chi'r lluniau yn y bryd lle. Fel welwch chi'n yr adroddiad yn y gais i wneud newidiadau ar ei estyniad iddo fel bod rwy'n gallu meddiannu'r tŷ lle. So mae'r cais yna wedi gymeradwyo blwyddyn dwytha lle. Ar cyn i'r cais presennol sydd gyda'r gron cyhyrn wedi law, gwneud ymhoddiad am gyngor sy'n cais. Ac nodwyd adeg ynny na gan fod ond 8% o dai o fewn plwyf Ffestiniog sydd mewn defnydd ail-gartrefi lle. A fel mae'ch polisi yn dweud, os dwi'n llai na 15%, sy'n gallu bod yn dderbyniol. A wneith gosod y tŷ yma fel tŷ parhaol ddim a llety gwylia ddim tynnu oddi wrth mynd dau fforiadwy cwarbar, dau fforiadwy yn yr ardal lle. So felly o ystyried i leoliad o y nifer o dai sydd yn ail dai yn Bwyd Ffestiniog yn teimlo bod y newid defnydd yn yr achos yma yn un lle ganragwy. Bod ni'n cydnabod bod yna wrthwynebiad gan Cyngor Tref Ffestiniog ar aelod lleol, ond fel dwi wedi dweud oherwydd natur y lleoliad a bod y tŷ yma wedi bod yn angen i ddidralliadol so oedd yn dda bod yn cael yn ôl o tŷ. So felly ar y sail yna sy'n swyddogion ddim wrthwynebiad. Iawn, Mae yna siaradwr. Mae yna siaradwr. Oce, oes. Oce, Francis o'r asiant, ie? Mae hi ar Zoom, so os ydych chi'n adal hi mewn. Ydych chi ar y fyd, Mrs. Francis? Chi ar y fyd? You're on mute. I think I'm unmuted now. Iawn, diolch yn fawr. Roedd chi 3 munud i siarad. Oce, mae gennych chi 3 munud i gychwyn siarad rŵan, please. Hello, Maggie. Can you hear us in the room? Oh, just Lovely it's very that. yes. Sorry, it's not very clear. Okay. Just to say, you've got 3 minutes for your declaration now. Thank you. What you're doing it now? You've already. Yes. Yeah. Oh, right. Okay. Tell me when you want me to start. Now. Okay. Okay. Sorry, I didn't hear Aled's presentation, but I have read his report, which is we're not questioning anything in that report. His report is based on the lawful policy and a matter of objective fact. And of course, the officer supports the application.
The important thing to note is this is a long established second home. It's been in the same family since 1952, and the original owner was a civil engineer working on the Cynllunio Dam, which supplies electricity, as you know, throughout the area. It's passed through the family and become a second home for about the last 50 years. The applicant just wants to be able to rent it out during the times that the family aren't using it to help with the upkeep. And that is a dual use, a second home combined with the holiday let. So this won't result in the loss of any permanent housing. It's not been a sole occupant house for 50, 60 years. The officer bases his recommendation, amongst other things, on the 15% intervention rule, and that is the level at which harm is caused to communities and to the Welsh language when holiday home ownership, second home ownership, rises above that 15% level. In Llanfestiniog, the level is 8%. You can check these facts with ALED and the policy department. But why they're objecting, I don't know. Perhaps they think 8% is too high and the policy should be different. But the policy wasn't forced on them. You know, it was done through a democratic process. I've contacted both objectors to explain that this is a second home already and has been for a long time, but that's not made any difference at all. This application it's not controversial. It's quite straightforward, as the officer will tell you. So the objections are completely without merit, and we ask the committee please support the officer's recommendation. Thank you. Iawn, diolch yn fawr iawn. Dim cynnig gan rywun. Seilydd? Rwy'n arall yn siarad? Oce, nawn ni bleidlais felly. Pawb sydd o blaid, caniatáu, newch chi ddangos os gwelwch chi dda. Di Cario, os rwy'n erbyn. Nag oes, so dim hwn wedi cario. Dyna ni efo'r ceisiadau cynllunio. O'n i mlaen i rif 5 rwan, diweddiad ar lwyth achosion gyda ffurfiaeth a perfformiad. Jane, cymryd hwn, ie? Thank you, Chairman. I'll just take these start off. In terms of the report, I've got nothing sort of more to add to it, apart from obviously the verbal updates that I've stated on it. Firstly, that following the successful prosecution at Cynllunio, a visit was due to take place earlier this month, but due to weather conditions and also the fact of illness, I've been unable to carry out the visit. So I'm hoping to actually do that this afternoon, and it is scheduled to so. That's also in terms of Plas Gwynfryn as well, that's in Llanbedr. We're looking to see about whether the notice has been complied with in respect to removal of the caravan. And that was due to be complied with at 3rd of January. So we'll be also looking at that as well. Turning on to Nanai, I did undertake a visit at the beginning of this week, where it was revealed that no urgent works had commenced to patch up the roof to stop the water ingress into the building. I've actually made contact with the interested parties with Nanai, and they have advised that due to the weather conditions at the beginning of the year, they did plan to start on the 5th, 6th of January, but due to the weather conditions again, they've had to postpone the works. And it is they're hoping that they're going to be able to commence this coming Monday, and they will keep me informed when those will start. They have advised me they've actually appointed a local contractor to do that work. So hopefully that they'll provide me with an update on that, and I'll continue to provide updates for Nanai going forward with this report. Just as a point, when I did speak to the interested parties, they said it's sort of they're aware that the works urgently do need doing, and it's also in their best interests. It's not a case that they're
they're just not doing it. They're wanting to crack on with getting the building watertight. In relation, then finally another update I just want to have, because I'm conscious that members have raised this in respect to Castell Kidham. It's just to let members know that agents have been in contact with the authority, and it's hoped that a meeting will take place in the coming weeks. Again, if there's anything to report on that, I'll provide it in this update report. Other than that, I'd just like the members to note the report. Thank you. Iawn, diolch yn fawr, Jane. Os ydy ryw sylw neu gwestiwn gyda rywun? Tim? Neu cwestiwn bach, dwi wedi bod allan trwy hwnna, a mae'r section 4 ar Home Indicators y Llywodraeth. Mae gennym ni ffigerau, a mae gennym ni'r traffic lights y Llywodraeth a bethau fel yna. Dwi'n ffeindio falle dwi'n bod yn stupid, ond sut dwi'n adlewyrchu pa traffic lights sy'n ffitio i parcadlaethol yr oriau a'r cynllunio. Dwi'n ffeindio fo'n anodd i ddoni'r ddau ar hyn o bryd. James, wrth nôl ar hwnna? Yes, I can do. Ie, mae'n rhywbeth da ni wedi bod yn trafod efo'r adroddiad. A dydy o ddim ar adegau peth hawsaidd i a gwybod lle da ni'n sefyll. Da ni heb cael yr amser i ail-edrych ar be da ni yn cyflwyno i chi. At gyfarfod yma, ond mae'n rhywbeth da ni yn bwriadu wneud. Dydy'r system traffic lights, be dwi'n gofyn, da ni wedi yr Llywodraeth yn adrodd ar heina ar sbel. Gwaith da ni'n adrodd ar yr ei chwarterol, sydd yn ddangos lle da ni'n sefyll cymaru efo awdurdodau eraill yng Nghymru. Yna dwi'n cytuno bod yr adroddiad angen sylw, a mae angen bod yn haws i ddeall ac adlewyrchu gwir sefyllfa ni, achos dydy'r niferoedd ar adegau ddim actually yn golygu bod yna perfformiad gwael. I fi, mae rhan o'r waith y pwyllgor yma ydi craffu, a mae'n amhosib i graffu efo beth sy'n ei flaen ar hyn o bryd. Os da ni gallu wellu a gael pethau mwy symbol. Mae'n greu. Iawn, diolch yn fawr. Mwyn arall? John? Ie, fel cyfan yswydiadau ymlaen efo hwnna, wedi bod yn godi sawl amser ben hyn, ydy fel cyfan fel rhywbeth wedi gweud o'n biti gweld y lle yn gynnydd, ydy gosynol ac yn biti gweld y lle yn mynd. Iawn, diolch. Sa rwy'n arall sy'n dweud y beth? Neu fi'n cwestiwn? Os nag oes, dyma eich ddim nodi cynnwys yr adroddiad. Os rwy'n am gynnig, bod yn gwneud? Pawb sydd o blaid, bydd angos gwrth i dda. Diolch yn iawn. Dyna ni, o'n i mlaen, felly i'r cytundebau adran 106, gwybodaeth. Mr Cadeirydd, mae'r cais yn nant os gyffredinol mae'r cytundeb wedi gwblhau, mae'r penderfyniad wedi gyhoeddi drosi. Bydd hwnna le? Ie, jyst yn wythnos dwytha, mae angen i gael ei gyhoeddi mae hwnna lle, ond gweithiadrol yn y pwyllgor nesaf, jyst rhan eich gwybodaeth. Reit, oce, diolch. Dalen 175. Ac 176. Yw'r gwestiwn fan'na yn y sylw? Nad oes, ceisiadau na phenderfynwyd arnynt. Dalen 178. Y gwybodaeth, yw'r gwestiwn fan'na? 179. 180. Dim sylw na gwestiwn fan'na. Ymlaen felly i ceisiadau wedi caniatáu, penderfyniadau dirprwyadu, dalen 182 gwybodaeth. 183. Sorry, Mr Cadeirydd, gen dy nôl, please. Ie, i le. Dalen 79. Disgwyl cynlluniau diwygiedig capel Gwynfryn Llanbedr. Ie, da ni'n newid cael cynlluniau diwygiedig, da ni'n gobeithio o'r diwedd, da ni'n symud ymlaen mewn o'n lle. Ie, achos mae'na bryder, mae'na sgaffolgiau fyny ers ro bydd, a pryder aelodau'r cyngor cymuned ac aelodau. Oedd ydy, da ni'n gwybod mae'r fynwant yn amgylchu y capel, a mae'na reddi i'w cael ei ail ddefnyddio, a bydd pryder sy'n yna, mi angen ail ddefnyddio
ac o'r bedd, rhywbeth sa neb yn gwybod nag oes. A'r pryder ydy, fel mae'r pethau yna wan efo'r sgaffaldia, sa'n amhwyti mynd i fyny i'r fynwam. Dyn jyst meddwl ma nhw, pan bod y sgaffaldia fyny mor hir da. Ie, dwi'n deall bod chwaer cyfran cymuned wedi cael siarad efo'r anghyfieithydd yn llwytha. Ie, so gobeithio bod ni symud ymlaen, ma' hwnna'n eitha handi fan. Ie, diolch yn fawr. Iawn, diolch yn fawr. Awn ni mlaen o'r ceisiadau wedi caniatáu, tudalen 184. Yr gwybodaeth 185. 186. 187. 188. Pawb o fodlon o'na? Felly, awn ni ymlaen i tudalen 189, ceisiadau wedi gwrthod. Dwi'n resymau dros wrthod o fanna. Yw gwestiwn ar y tudalen 189 neu sylw? 190. Yn gweld y byd, a dyna ni. Felly, penderfyniadau ar yr apel, mae'r dair apel yma'r gwybodaeth yma. Pawb wedi gael. Louise. Sorry, Chair, you whizzed through those so quickly. I have got one inquiry. Hang on, let me find it on the list. It's the flu in Pwyllgor. I've spoken to Kira. The problems are still ongoing with the neighbour. So can we get that sorted out, please? What? Sorry. What page? It's now I'm looking. I can't see it. Pedthog. Yeah, I'm trying to look. Sorry. Oh, I can't find it now. Wel iawn, Louise, dwi wedi gael o. A dalan 179. Okay. 179. Aberdyfi, Friog, Bala, Perthog. Yeah. There we are. Maesa Cynwyr. Retrospective application for the insult of a flu. On a little, it's one of these shepherd hutty type things. No objections at all from the community council. It's just a neighbour has objected for various reasons. I have spoken to Kira, like I said, but it's causing a great deal of anxiety for the elderly lady who's made the application. Mr. Gomez, the case officer for this is Gavin Roberts, so we will speak to him today and we will get an update. Yes, please. It needs. I mean, it's a flu occasionally used when the lady goes into the shepherd's hut to do a bit of knitting or reading. The application was made when her husband, who was suffering from Alzheimer's, was alive. Unfortunately, he's passed away. So it's just going on and on and on. And it's only a flue on a chimney, a little wood burner, tiny little thing in the shepherd's hut. And I think we need to sort this out for this lady because it's upsetting her. So if he could phone me, please, Gavin, that'd be great. Thanks, Kira. Really appreciate it. Iawn, diolch yn fawr. Okay, thank you. Yn ymlaen i penderfyniadau ar yr adroddiadau. Ar y gwybodaeth. Sy'n nhw'n cwestiwn? Nes sylw mara? Os nad oes, dyna ni mae'r gwygo cynllunio. Os o? Diolch yn fawr chi. Chair. Yeah, Louise. Yeah, just one thing. I might not be able to make the next planning committee. I'm donating my daughter a kidney on the 12th of February. So it's a bit, so I'll have to see how I feel. I do want to attend because of the Cwm Kidwell application, but I'll have to see how it goes. Might be from a hospital bed. Okay, iawn. Diolch yn fawr. Okay. Reit, dyna ni. Ifa, isio paned? Oes. I am going to community
Somebody in the leg. Help to that lane.